Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, we would like to thanks for giving us the opportunity to present our project today. And today we would like to present our project entitled Sistem Kasir Warung Hanimur. In this presentation, we will explain the background of the project, its objective and development process, and the result we have achieved. We hope the presentation will provide a clear understanding of our work. Thank you for your attention, and without further ado, let's begin. Next, our group of member Muhammad Ihya Ulumuddin, Robani Diansah, KMS Bismar MF, Fali Arya Budi, and Fadlika. Next, background. The rapid development of information technology and co digital transformation in various business sectors, including small business such as grocery stores. Manual transaction recording has several weaknesses, such as calculation error, data loss, and inefficiency. Therefore, a digital cashier application is needed to improve operational effectiveness at Honeymoon Store. Next, problem formulation. How to develop a cashier system that is easy to use. How to provide receipt printing and reprinting feature. How to ensure the system work properly through software testing. Next, my friend Fali will continue. Okay, I will explain about the objective in the project. Number one is to simplify the work of the owner and cashier using a digital system with receipt printing. Number two is to provide convenience for customer to reprint lost receipt. And number three is to support the growth and development of Honeymoon Store. Next is system overview. The Honeymoon Cashier application is a digital system used to manage sales transaction quickly and accurately. The system is designed to simple, user-friendly, and sustainable for small business. And next is main feature. Feature number one is cashier menu or transaction. Number two is product menu management. Number three revenue history. Number four is sales reports, and number five is thermal printer setting. The next I will explain about my friends. Yes. The core feature of our apps is the cashier menu. The cashier menu is used to process sales transaction. The cashier selects products, inputs quantities, and the system calculates total automatically. And after completing the transaction, a receipt is printed. Then, next, Farid. Yeah, the testing method we use is uh, black box testing. So here we position as a customer who use the apps. The black box testing focuses on system functionality without examining the internal code, like our user. So the goal is to ensure that the system meets user requirements without checking the code. And the black box testing results, we provide you some testing scenarios like test A001. We expect the system rejects invalid input and shows an error message uh, if the password is not correct. The actual system reject input but does not show error message. Uh, we consider this test as failure because the system still rejects the input but does not show error message like we expected. And for the pass result, we the the dashboard test A002, we expected that system displays dashboard after login. And the actual is the system displays dashboard after login. So we call it pass. For the details, you can check our reports.
and then the next slide will be by Bismar Mohammed. Testing analysis. First, several features work properly. Second, a bug was found in the login feature. Third, the system does not provide error feedback. Four, improvements are needed for better user experience. Next, consolation. The Honeymoon Cashier application improves transaction efficiency and accuracy. The receipt reprint feature adds value to customer service. Black box testing helps identifying system weakness for improvement. Next will be my friend Iya. Okay, thank you very much for all my friends. I will demo my application. Izinkan saya untuk menjelaskan aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. Oke, saya akan share screen di sini. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, nah pertama itu adalah halaman login. Login itu kita ada dua. Pertama menggunakan user owner ya. Di sini menggunakan email saya. Terus passwordnya warung Hanimur. Hanimur 001 titik. Masuk. Nah, di sini kita menggunakan login menggunakan owner ya. Pertama saya akan memasukkan kasir. Nah, di sini ada namanya petugas kasir. Karena saya loginnya menggunakan owner, jadi hanya pilihannya owner. Nah, kemudian di sini ada namanya menu ya. Menu itu bisa semua ditampilkan. Makanan, minuman, produk, dan paketan ya. Nah, ini makanan, hanya khusus makanan. Kemudian minuman atau drink. Kemudian paketan. Kemudian produk. Nah, di sini ada namanya kita mesen makanan ya. Contoh saja, bawang jagung mie goreng. Nah, hasilnya 15.000. Kemudian kita masukkan diskon misalnya 2.000. Kemudian PPN-nya yaitu 11%. Metodenya kita pilih cash aja. Kemudian ada menu tambahan. Nah, itu misalnya dia pakai kerupuk tambahannya ya. Jadi harganya 5.000. Nah, jadi total harus dibayarkan adalah 19.000. Nah, uangnya adalah 50.000. Jadi kembaliannya adalah 30.570. Di sini kita pencet proses transaksi. Nah, di sini sukses karena saya menggunakan meeting, jadi tidak ada bunyinya. Seperti kalau saya tidak menggunakan Zoom meeting atau ya semacam kelas Zoom, itu ada bunyinya cekring. Nah, di sini bisa kita cetak, bisa kita simpan struknya dan bisa kita kirim ke WhatsApp. Dengan contoh saya di sini adalah grup PPL. Kemudian saya kirim. Nah, masuklah di sini namanya struknya. Hanimur, nomor transaksi, kasir, tanggal, apa yang dipesan, total berapa, metode bayarnya, dan kembalinya. Kemudian ada bacaan terima kasih. Oke, di sini contoh ada Pak Ali membalasnya oh my god. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini kita tutup. Kemudian kita masuk ke back. Di sini ada kolom menu. Kolom menu itu ya tadi kita bisa nambahin menu. Misalnya contoh di sini ada apa ya? Produk teh. Produknya jualan gas. Harganya misalnya 25.000. Stoknya ada misalnya 10. Masuknya ke dalam produk. Simpan. Nah, kemudian kita cek di produk. Ada tuh muncul gas. Stoknya 10 gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke riwayat. Tadi kita mesen bakwan jagung dan apa itu kan. Nah, masukkan di sini di riwayat. Nah, 19.430. Oke. Di sini ada pendapatan hari ini tuh 19.430, pendapatan minggu ininya juga sama dan pendapatan bulan ini. Nah, laporan ini kita bisa ekspor per hari ini dan per bulan ini. Nah, kemudian proses transaksi ini semua kita masuk ke dalam
bungkusnya yaitu laporan. Nah, ini pendapatan keseluruhan selama dia awal mulai, karena ini masih dalam proses testing. Jadi aplikasi ini memang sudah jadi dan sudah saya serahkan kepada ownernya. Jadi tinggal di launching saja kapan mau digunakan. Kemudian untuk menghidupkan printer thermal itu kita menghidupkan yang namanya Bluetooth nih. Bluetooth ini ya karena sudah saya hidupkan. Nah, udah hidupkan aja. Kemudian kita di sini kita pindai. Terus pencet pindai, cari yang RP P0 ini. Nah, kemudian di sedang loading. Karena di sini saya tidak menghubungkan printer, jadi saya tidak bisa. Sebentar, saya ambil printernya terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nah, di sini saya sudah menghidupkan printernya, terus kita pindai lagi menggunakan status terhubung. Nah, sebentar saya kembali commit. Ini cara kamera gimana ya? Oh, berhenti berbagi dulu ya. Oke. Kemudian saya buka kamera saya. Di sini balik kamera. Nah, ini printer thermalnya ya, kawan-kawan. Jadi di sini saya masuk ke sini, saya bunyi test print. Nah, masuk ya. Masuk. Nah, test print masuk ya. Kemudian saya coba print yang tadi. Nah, masuk ya kawan. Masuk. Nah, ini dia adalah hasil dari kelompok kami. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Oke, thank you untuk presentasi. Moderator. Nggak ada suara. Kok ada suaranya nih? Nggak ada suara ya? Ban. Kemute gitu, Ban. Udah tutup aja, Bang. Bapak Tiga, tutup, Bang. So that's all from our group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.